Pinia da babirta long pen kato kavya phanta adap kemia kardam na bazriklo kardam. Tangti pinia da babirta arjuitha. None prang Durga Puja Katalona long pacheton dunsi Dipu Deputy Commissioner Asahemalong Control Room pang nisi cesek cedang pontang long. Dipu Deputy Commissioner Asahemalong Eprang Kidoji Durga Puja Parmanpura Control Room pang ni pontang long. Durga Puja Katalona lam kachini Japan 0361 272248. Mobile alakha 93952481885 lapen toll free lakha 1077 hanlo. Laso a control room pre nipai hinia ni pen pre nipai po ani an doji. Control room kapalang Japan Deputy Commissioner Achokomara Tomapan Arputa Pekpontang lo. Police atum laki crime kapazuma pham lok si ke claim nang jiatum lapen law and order kachipahem phupon atum lo. Bonta Dolamara Police Station asai kyang bongpen inut Sondip Malakar po bangphu kang huatum pen patum dursi Dolamara Range ingnam raikom atuma phan lang plot si Dolamara Range asai kyatum ke evek seguna theng pi kang hu et Japan jo padap kabor ia puthak hawar ara atom pen perang kyatumang no kapachini pona birta kat news asai malong birta nang pali. Jiti ni phaing korahini adap kang thang por phai ke thoma por malong thengpi kang hupu abirta long si ingnam rai komatum adimalong an palidung si kerotang seguna thengpi an ingnam rai komasa himalong an wan datlo ana kai so anju ani bang dan tum la pu anju petrolling dam la pulo matu bitan litum penan la be forest battalion la pen litum staff du pen mang thoksinat ke bamni la pu ene tan litum chini je puja prang sonbak le te sigun erong ni bang ene broccoli la san si chini man litum dam lo damat penan damat litum thelong lo je gari hum bang side long sangkok aman loge nitum damlo sitang mundi pan theng lo gadi bang dam lo cek lo aman loge dak gadi along beng nak do gadi en ben tobi de sabi bang we la si dektor ben hang si dektor ben si nang ben san to ya jum amuni dam long le ma amuni ban long le tante la bangso theng pi kang hulong pu bang kente komatum se kang hu me lon te la bang lin tum nanda amuni to pan pak thek thela palang di tela bang so gari ke nang le chini ma gari ya ayam pun nanda nitum kena chini yang le la chini long le lang di nanda nitum long che wang melang la pen amuni pak thek thela ko mal nilitum karjulong teng Dolamara thana lo inut malakar sang hosi kang hu pusi arjulong nali tum la so bitar long malong le nitum nanda la pan bang chini la non sin nitum inquiry soli bom la tante la so kang hulong nang nale tunga chira dun pula son doma la son bang nitum staff ka be ni le cheni le teng le kalang kedi tante la bangso theng pi nang kang hulong lo ki thek dam long lo bang ke ko son nang to ani wang da son patrolling dam ni bom tum son anjo doma kata 11 baji pen abilong te joda kata nitum how la rasar misinan aju wan to matai si ni hala patu wi la son thak si patu wi kala duda to ana polo matu we patu wi baji ni ajit molo ajo kedi acha nang hello ma chi song tok bitu kala ni so acha dak nang gari ko son niam sila thingpi kang hu polong lo na tu lapno alam na ke sapini mili sang itela la ICDF lo sang ni det na pi kono 730 ni lam nge lo amar ini पुलिस कांस्टेबल मिली काम कोन कोलो अमर के धारा दो नंग आरडी लो अमर निके नि का धारा पुलो को अमर दिन दिले अजो काम बजी लो पुलो 12 बजी नहीं पुलो तने अलग कोन कोलो मन नि दिन दिले अथी बैंक के हला दा केले रॉक बैंक के पुलो सुगुना बेसी बैंक बेंटांग की दी बोले a pulis men pulo आ पुलिस एमएल के संदीप मलाका dak Dolamara thana long दलमरा थाना ला an ke hala tum bang ko ando लेकिन इन्हें क्या पुलिस के नहीं लिखे गंगा के ला इन्हें की दो इनके ला पर बात की हाला तो खेती किना म तुमने को पिने ला तुम बांग के थोम किने दो इनके ला पर नदा लेबर आजा दो la ka ke rok to we ko matum तिरोक के machine pens ke rok mati di मशीन के खाली हैंड सुई में सीरो तो तिरोक के सीरो बोन इनके अमुनी फंडांग अमुनी तिनिगा अम तिनि देला अजु मिनाक मा नमाय के नि हदा ले लो खेती बेंग मिनाक मा
Mikir lakukan apa mana klaim mundur tu lo. Anta alat timbang ni request nak ke namin ang cordon na tu. Anta request lo mai ke alat timbang. Na pulo nang angka bhebe bolte gari chabi alang tu gari chabi bang Wagoner chabi bang. Likhana pidalo inke ni chabi bang alang tu endelo. Wagoner ke ma gari lo. Wagoner ke inur nili an chini ko mika ke sistem raja pu munir aktar Hala kona rasol. asal bang nili kan chini Kali. Kali lo muni kali polo. kali bang hala pu thoy munir Halapu Raiko Masai ki Sandip Malakara Pak Lam The Karja Hot ke Thakdun ke Nili Inut Buka Garasor Goswami Pupe Chinisi Anam Kipia Motorita Cek Isanji Pusi Nangkipu Lapen Chestong Tok Bia Phangsi Nilita Birta Pilo Sita Pikoston Lo Ne Nilita Chinidun De Pusi Che Thakdun Sita Alam Arjubang Melote Malakara Bang Adai Kacepa Veji Lapen Kacepa Jogja Phangsi Kabori Asong Si Theklo Law and Order atum amithang munit kachira bun ke doko kapot gopisi claim jineke aporsi jinipo isi kamang hume me alama bangke Law and Order mate Raiko Masai kyatum duty tangte pina hurason ajo phirlo apor kiji areji arol duma mate chong ya long kachilang duna saitong akinang stot loma puta chirok tok ara atum karju pado Raiko Masai ki Sandip Malakar ahem dipu Asar Buramen Ajit Malakar Pusi Pherang Katum Chethan Seta Ahok Pet ke Dipu Along ke Anam ke Pia Hemalong si ke do puta ang trak pen Birta Long Tang Tela So Raiko Masai Kya Hem Binong Konat Po Ke Dam Tang Ariang Bongta Pulis Atom Behas To Kachokle Mari Deng Penta Tangka Kirung Chiting La Puta Diring Alo Katum Pen Pherang Katumang No Thang Pachini Po মই ইমান গম নাপাওঁ মানে কি হ'ল মোক এই বোকাখাটৰ মানুহ এজনে ক'লে বিপিন গোস্বামী তেওঁৰ লগত মোৰ এনেই কেজুৱেল চিনাকি আৰু তেওঁ মোক ক'লে গাড়ী এটা ঠিক কৰি দিয়ক মইতো বাহিৰৰ পৰা গাড়ী এটা নাপাওঁ মই অলপ বস্তু আনিম তাৰপিছত মই বোলো যেনেকৈ চিনাকি হ'লে ভাই বন্ধু হিচাপত মই বোলো ঠিক আছে বাৰু মই চাই দিম তো মই ইয়াতে চেচঙৰ গাড়ীটো মই চাই দিলোঁ মই বোলো ভাই সিও 2 পইচা পাব এটা ভাড়া মাৰিলে সিও 2 পইচা পাব মই এইটো কথা পতাই দিলোঁ যে ভাই সি কিবা এটা বস্তু লৈ যাব টাউনৰ পৰা তই অলপ ভাড়াটো মাৰি দিবিচোন তো চেচঙে মোক ভাল পায় বা বিশ্বাস কৰে এইটো কাৰণে কৈছে ঠিক আছে হ'ব ছাৰ বা হ'ব দাদা বুলি কৈছে গ'ল ৰাতি মোলৈ ফোন কৰিছে চেচঙে ফোন কৰিছে কৈছে দাদা আপুনি কৈছে বস্তু ল'ব সিহঁতেতো জংঘলত সোমাই আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ লগালগ গাড়ী এটা মাতি পেলাই মই ধৰিবলৈ গৈছোঁ মই নিজে গোটেই ৰাস্তাটো গ'লোঁ নাপালোঁ একো দেখা নাপালোঁ চিধা গুচি গ'লোঁ গৈ পেলাই অলপ টাইম ৰখি আকৌ যেতিয়া বেগ আহি আছোঁ তেতিয়া দেখা পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ধৰিছে Nizang Karbiang Long Dongkam Kam Thana Kaparlo Kopilia Lang Royalong Rai Kombang Pu Inut Langjang Chok Pusi Nilitema Pirangke Jason Hi Pen Card News Along Virtana Pali Nizang Karbiang Long Dongkam Kam Thana Kaparlo Tara Dubi Arong Amikar Mate Nizang Karbiang Long ISP Aphan Apran Kerai Koma Bang Pu Kopilia Lang Royalong Okiri Damamat Langkijang Pen Apran Tachi Alang litum prenga long ahem kachi banga hochi lasto ahuni pen chetong nanglo Langkijang pen apran kitam Raiko Mabang Phuamen 23rd Assam Police IR Battalion Head Constable Ananda Kathar Pusi Patinilo Alang niphan GT nipa ingkora ketho madak langathak kithi akang lang theklonglo Bokolia Ghatana Kaparlo, Sunpura Bihari Arongalong, Okorjang Suaphan Kapatia Lampen, Apran Kidam Nang Apiapo, Doai Kizarabang Puapanta Nepsi, Hem Kangsam, Wart Hotlo. Bokolia Ghatana Kaparlo, Sunpura Bihari Arongalong, Chitini Pai Crate Rock Anya Lampen, Sumata Singh, Nandalar Singha, Debabanti Devi, Tetari Debi Atumaphan Nepsi, Hem Kangsam, Wart Hotlo. Bokolia Ghat Town Hindi High School along Narkep ang Dengka Charlibong Ningkan Crate Rock au Korjang Suaphan Longlia Lukipit Lapen Api Kitiar Pum Kelong Pensi Alang Litumaphan Raiko Matum Nepjek Police Pen Birta Kelonga Tenke Apran Kidamjui au Korjang So Areng Angse Selupusi Pachini हम लोग लेके गया था भैया उनको मैंने खलास कराने के लिए डॉक्टर को यहाँ लेके गया डॉक्टर ने बोला जे हम खलास कर देंगे दवा हुआ किया और डेट हो गया डेट होने के पीछे मतलब हम लोग को डरवा दिया जी अभी तो पुलिस वुलिस पकड़ लेंगे इधर उधर लफड़ाबाजी होगा
ले जाके अपना उधर बस्ती में मैंने उसको दबा करके रख दो बोल के। हम लोग डर से मैंने अपना जान बचाने के लिए दबा दिया। क्या नाम था लड़के का? प्रीति देवी। वहाँ डॉक्टर के हैं तो हम ही लोग लेके गया था। डॉक्टर क्या बोला था आपको? अच्छा हो जाएगा बोल के मैंने बोला था पहले। डॉक्टर भेज दिया था? हाँ, पहले तो बोला कि नहीं अच्छा हो जाएगा, किंतु पीछे फिर मैंने वो जब डेट हो गया तब हम लोग क्या करें। डॉक्टर बुलाए ना आपको? जी। क्या नाम डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम तो अब उतना हम मालूम नहीं है जी, जादू डॉक्टर बोलता है लोग। हाँ, अब वो कौन डॉक्टर नाम क्या है हम नहीं जानते हैं। उसका पिताजी तो लड़की का पिताजी तो पलातक है, भाग गया है। अभी तो थाने में है जी। हाँ, थाने में है। हाँ जी। क्या नाम है लड़की के पिताजी? अंगद सिंह। पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पकड़ाया है, पुलिस पकड़ा है बोल के। डॉक्टर का क्या नाम था? नाम तो नहीं जानते हैं जी, ऐसे जादव बोलता है। सियाराम। अब क्या सियाराम नाम है नहीं, क्या नाम है? लड़की का उम्र कितना होगा? लड़की का तो उम्र 16 वर्ष का होगा जैसे। पुलिस आप लोग को पकड़ के लेके आया है? जी। कितना आदमी को पकड़ा पुलिस? हम लोग अभी 4 आदमी को। 4 आदमी। और डॉक्टर को भी पकड़ा है? डॉक्टर तो आगे में पकड़ लिया। डॉक्टर कहीं ले गिरा, हम लोग खलास करने के लिए, खलास होने नहीं सका, मर गया। डॉक्टर बेजी मारा था? हाँ, बेजी मारा था, सैलेन दिया था। लड़की का नाम क्या था? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। उम्र कितना होगा? 16 साल। 16 साल। मैं बकुले थाना में। थाना में पकड़ाया पिताजी को? क्या पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का अंगद सिंह। कब हुआ था घटना? घटना 2 बजे के बाद ऐसे हुआ था, रात में हुआ था। ज्यादा डॉक्टर। उसको भी पुलिस पकड़ाया है क्या? पकड़ा है ना क्या? वो तो मैंने उससे पूछने से बोलता ही नहीं है। तो ये पूछा है तो इससे बोला है। हम तो हमारा तो घर तो थोड़ा दूर में है। तो हम तो जानने से हमसे बोला है ऐसे ऐसे बात हो गई दीदी, क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोग दोनों मिलकर ले गया डॉक्टर के पास में। तब डॉक्टर पास में डॉक्टर खलास नहीं करने सका, मर गया। तब क्या डॉक्टर क्लास करने नहीं सका? नहीं सका है, मर गया। तब यही बात बोलेगा। कितना महीने का था तो बच्चा? 5 महीने। बेजी मारा, सैलेन मारा था। डॉक्टर के यहाँ पर ले जाने के बाद ही मर गया? डॉक्टर के यहाँ पर ले जाने के बाद ही मर गया? हाँ, वहीं पर रहा, मर गया। बेजी देने के बाद मर गया? बेज 2 दिन ऐसे रहा। हाँ। तीसरा दिन मर 2 गया। दिन का बाद मर गया? हाँ। लाखा ट्रक बिथुंग रेंग थमा constituency ka parlo rong mindar rong clear dap lapen rong pang bong pen bang ingkora hini abang phatum kedam tang chiti ni phai kre hiniar ni APHLC regional party amen pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hangalong ale ka chu endam po birta kat news along birta nang pali Birta kirib dunlong atengke kado kave bang ingkora hini abang phuatum ahok pet BJP party along ke do bom mate ke claim ke tam bomatum amatsi puthot tangka mate ale ka chu enthujia phanpura puthot BJP along ka chingbe dun thuke BJP party angbong ka che chong thuyang thek klang dak bino anso takalisi parong thom arong amena phan kali kalang nong no ki jo lapen akoy kiwan inut bang hini aksong ja ka chekrong atuma phan bang thek ponang ko popusi chiti niphai ingkora hinia ni pherang ke ame ke phalok pachini pong Presmit wang kutuman ke hang pen Presmit cipinang kawe ko pialam tema lake ke damtang 12 tarik arani PLC amen pen BJP itu tulirama sarabang puya mas joining ke dam pula salam sini tum upo la si rong clear dap along si amen ke anta rong mindaram tanang parlu pondet la sini tum rong mindar rong clear dap rong pangbong angbong long ke IPLC long ke dotang abang phua tum an ke BJP long ka chepa ok donji pu bang ke abang putin tan ning siang helo chepa ok donji abang ta velo non ani si 12 tarik mas joining dam ke damatum puta BJP amunit side si mas joining IPLC amen pen ki irsi ke joining dam alang litum aning hang bele joining dam tali BJP leader tum si alang litum han ka che Japon ke Japon pen si hoda ke pon si udam lote poisa tangka ka chu hang dam i apansi ke claim iglo laki tuliram rong hang ta la bange matha chat ning polo alang litum party hiyan si che ponang se ke mas joining dam ke dena rong mindar long phanta amen peli pon ro kamasi litum ta la freshnit chipinam kok la la si ni son si claim bom lang pulote amunit atum phan ke pang thek nang kok po ma bang phu tum si son ke claim ma IPLC am nong no ke jo ma ma tum si ke dam ben son ke anong pa junu ke claim dam ma la bang ke
tuliram asara alang limata cema thanam kogi ba terak nang kogi ke terak mata IPLC parti kalipin pensi IPLC panamen epo BJP long mas joning dam bangke IPLC long ke doan rong minda rong clear da rong kiri long ke IPLC abang punon dotang an kang tang an tun ke do masih dodun delu BJP akang hak so parti long make ke pa ordoni si aning hang hello pa ordoni ba kace pa ordon si kali ulta BJP abang tu amuni tumsi IPLC long ke bang bom lo non bang bom lo ke tang tarik ini ani hala CM ake hai dar tuliram long hang alang liki pos na so pu thang sin tum lam klar chipigang tum lang liki pos lage rong clear dap along pen APSLC amen pen joining kedam alam la so lamang si nitum ahok he alam posi alam klar chipi lan lasi ahok pet bangke itum APSLC along ke do atum bangke epong teng si do kheblang lasi APSLC along ke do atum an ke apu BJP along ke join duni pu bangke jok tawi lam klar pinang kok lo la ahok pet alam bangke ala general inti ason ke BJP along presiden ne secretary ne rokom alang li bangke ingke hala Rensing Hanse to ala ta ke damtang MLA ahutsi ha BJP long ke joining untang lahai tum sinon ala ram tiso to probura to lahai tum angton la kedoan pusit ame APSLC along amunit kali lasi labang ahok kali pusi nilitum jong daglo lage nilitum amunit kali asi ahok pet siang tuliram rong hangka lage chetherak ning alang iki pus ke lage APSLC amnit aphan anong no ke jo pusin tum pudani lasi la kado kawe APSLC long claim rapet dam rapet atun musita me la nitum rong mindara long la bitung angkang along pusita me APSLC amnit ke join do nabi la soar ni de ta Normalam sa para phan birta mo ington eksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihina mopit puthot birta long mangtu eklong. Nizang Karbiang long Hawaipur Panch Chalia Hitia Dungalong truck pen motorcycle kacitonga jok adima long amat indut arisomar apran kedang. Nizang Karbiang long Hawaipur Panch Chalia Hitia Dung pini truck pen motorcycle ang bong ahiring tangrak pen kacitonga jok indut arisomar papu sarma arta ingkorapo adima long amat apran kedang. Purbari. Amen kosan pa? Papu Sharma. Arta ke boyok ni kiman mo? 25. Dia patah lora, dia kalora. Apo men ke ni tum chini kai ke ku generally 3 baji kaca-kaci exactly ni tum time lang le. La sohut accident punya tahu dak se arti ok supen lang lo abilong lo tamar romu so ni tum local mate. Hawai purane local mate. Amasi auso thelong lo oh local uso. Ada ibu orang nak cini ni agari hendak cini ni. Amat people nang tum India pana network itu dead budi pana ghanta people biure tu police pan ajulo. Amat civil dress pen engut ni pusi nang malok ni pana kando. Oh ni pana tas ni puni pu. Ni status cini ma pusi ni pu. Dah lo ain long Karbiang long ain lalu ain palika ma
Prokahan pan government tum action ni main Karbi Anglong DC tum SP tum public complain along. Non ne panas son si nang komalo pun ne panang karju. Komaro nai puke. Usi dah ho. Konaro usi lo. Nang cini ne usi pu civil defense seva. Usi pu dijek ne sana pa ne usi nang cini ne mapu. Ne usi nang cini ne public pan si pu usi ne pu. Ne ka pere mulik ne rata long sido. Rata kam ciklemi. Mungkin nang tum India government tum pan ne advocate dat budit 3 ঘন্টা kusolo dah apa de. Accident tu ketia hoise. এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনাৰ টাইম পাৰফেক্টলি কিমান আছিলে 3টা বজাত হৈছে কেনেকা হৈছে এক্সিডেণ্টটো এক্সিডেণ্টটো মানে ল'ৰাটো পাঁচালিৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেচন ৰোড হয় পাঁচালিৰ পৰা আহি আছিলে আমাৰ ইয়াত শিৱ মন্দিৰৰ আগফালে পাঁচালিৰ পৰা আহি থাকোঁতে অচানক এফালৰ পৰা এটা 407 গাড়ী আহিল 407 গাড়ী আহোঁতে মানে গাড়ীখন আহা আগতে আমাৰ হাৱাইপুৰ চাৰিআলিতে তেওঁ মানে বেলেগ এটা টমটমত এক্সিডেণ্ট কৰিলে এক্সিডেণ্ট কৰি গাড়ীখন পলাই আহি আছিলে তে পলাই আহি থাকোঁতে অচানক আপোনাৰ ইয়াতে ইয়াত আমাৰ এইটো চখাদিত জেগাতে মানে এটা মন্দিৰৰ অপজিটত মানে তেওঁ আহি মানে খুন্দালে আমাৰ লগৰ ল'ৰা আছিলে তাক মানে খুন্দাই দিছে খুন্দাওঁতে ল'ৰাটো স্পট ডেথ হৈ গৈছে স্পট ডেথ হোৱাৰ পিছতে মৰি যোৱা মানুহজনৰ নামটো কি মৰি যোৱা মানে পাপু শৰ্মা হয় বয়স কিমান হ'ব বয়স তাৰ 25 হ'ব ঘৰটো কৰে ঘৰ আমাৰ হাৱাইপুৰ ঠাকুৰবাৰী হয় ঠাকুৰবাৰী ন এই মানুহজনটো ঠাকুৰবাৰী হয় তাৰপিছতে মানে এইখন যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱা আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 2 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা হৈ গৈছে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰশাসন ইয়াতে আমি কিমান ফোন কৰি আছিলোঁ ফোন কৰা মানে প্ৰশাসন অহা অলপ লেট হ'ল এই মাত্ৰ জাষ্ট আহি পাই আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু একচুৱেলি কিন্তু লগালগ যদি আহিলেহেঁতেন বা 108ৰ আপোনালোকে ফোন কৰা হৈছিলে 108ৰ নাহিলে এইখিনি সময়ত যে আহিলেহেঁতেন কিজনী ল'ৰাক আমি অলপ বচাব পাৰিলোহেঁতেন নেকি কিন্তু এইটোতে আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে মই একচুৱেলি কিন্তু তীব্ৰ ভাষাই কৈছোঁ কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকে প্ৰশাসনে কিন্তু অকণমান সোনকালে আহিলে আমাক অকণমান সহায় হ'লেহেঁতেন কিন্তু একচুৱেলি এনেকৈ নহয় আমালোকে কিমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্টত যদি আমালোকে ইয়াৰ পৰা আমালোকে ৰাইজে ফোন কৰোঁতে কিন্তু তাৰ পৰা ধমকি দিছে আমালোকক যে কিয় এনেকৈ কথা ক'বলৈ ধমকি দিছে প্ৰশাসনে এওঁক অকণমান সুধি চাওকচোন এওঁ অলপমান এওঁক বোলে ফোন কৰিছিলে এওঁক বোলে অলপমান দম দিছে Pinia dapat biar tabang ke lapang si kang tonik lang.